Hello, ma'am. Good morning. Ayan. Ma'am Jennifer, good morning po. I'm just surprised gift Hong Kong po kami. Ma'am, today we have something for you po. Ay, wow! Ayan po, ma'am. May flower po para sa inyo, ma'am. Ayan, galing. Ayan na to. Wow! Ayan, Thank ma'am, you, para sa inyo. thank you. Ayan, may balloon din po para sa inyo at may cake din po. Ala ka, wow, kabongga. First time ever. Ayan, ma'am, may cake po para sa inyo, ma'am. Thank you, thank you, thank you. Ayan, today, ma'am, para malaman nyo po kung kanino Oh. galing. Ma'am, babasahin ko lang po yung message po nila, ma'am. Oh, Ayan, pahiram ako ng message, ma'am, nasa card, nasa flower mo po. alaga. Mga ating naka-receive ako ng umagang for birthday. Ma'am, ang sabi po dito, happiest birthday to the best woman we all know. Thank you for your unconditional love, endless patient and incredible guidance. May today all your days be a bless as our life has been. Because of you, we are lucky to have you. Happy birthday, Uli. Love, CV and fam. Ay, ma'am, para sa inyo ha, ma'am. Sorry, ma'am, oy, gipahilak man amo kag sayo buntag, ma'am. Ayan, ma'am, ay. Sorry kaayo, ma'am. Nang sayo pa kay gipahilak. Naakay masulti, ma'am, para nila, ma'am. Ako, anak gikan. Sa imuhang anak. Unsa may masulti nimo, ma'am? Nagkuhan ko live ko ba mag limpyo ko ka nagakuan ko sa creator. Nakay may masulti para nila, ma'am. 4 years ang wala ka ulit. Ay. Tinigas na kay ko ang birthday mo din. Karoon ako kako. Thank you. Thank you, kuya. Mau dito na utang na siya sa akong address. Kay Ate Angie, di ayan sa iyang asawa. Ang iyang asawa nagpadala. Pero